हेलो गाइस वेलकम टू द माय चैनल समस्त मोर सुप्रभात आपण मान बहुत भल दिन आशा करछि Moments later. हेलो गाइस तो आज हम जोखा चिंता लिखि तो एडी जॉब करियो बर्तमान आज हमर अरे कहना क्या चाहते हो? जय गणराज सेवार चली जाଉଛି तो एडी बर्तमान तो जाऊ काठ ପାଇଁ जे ठाकुर ଆମର ବିଡି ସାଇଲାଣି ଠେକା ଚଲ ଆମର ଠେକା ବିଡୁଛନ୍ତି ବାଦଲ ବାବୁ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ କଣ ଗାଇସ୍ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ହାଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୋହାର ସେଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠିକି ଯିବା Wait, apa tadi Pak? ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ ଆମର ଗୋଟେ କାଠ ହବ ଯୋଉଟାକି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ପୂଜା ହବ ଆମ ଜଙ୍ଘା ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଯୋଉଟାକି ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ବାଟ ସମୟ ପହଞ୍ଚିବା ସେଇଠି ଭାଇ ପୁରା ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ ତ ନିଜ ପହଞ୍ଚିବା ସେଇଠି ଭାଇ ତ ପୁରା ରେଡି आज कड़ा आसब आज कड़ा आसब दौड़ी तो एबे तौक जा बाटटा पाऊना भाई जानी पार याको टिके देखो यार रिएक्शन टिके देखो पिलार रिएक्शन टिके देखो भाई हम तोड़ को डाकन
मानिया बॉडी एक नंबर बॉडी टे देखे दे एटा की कथ तो एबे आमे बंध आड़े जाउछु 3 जण संग बाहर पड़लु बंध को जीव बर्तमान देखिया पाए बसी बसी बोरिंग लागु तेरा तो पूरा जंगल चारियाडे पूरा जंगल पानी नहीं आइले ना बा पिला इरा जीवा पानी नहीं आइले ना लोक चल हम जीवा ए बोली मोर ब्लॉग बना हां चली जे तुम पानी नहीं आसो पानी नहीं बर्तमान आसले समस्ते बादला मोहन भाई खाली हाय हालो आ किसी नहीं कौन कह ऑडियंस से किसी कहबे लाज कर पड़ेले बंधटा ये बर्तमान गोटे पानी नहीं गले व्यू बढ़िया अच्छे नाइस व्यू तो बहुत बढ़िया अच्छी जो मान फोटो उठार इच्छा अच्छी भाई मत कांटेक्ट कर लोकेशन समस्त को देखे देवी तो व्यू भी बहुत बढ़िया आसती तो जार फोटो उठार अच्छी इच्छा थी मो पास मत कांटेक्ट करियो भाई आने चल 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 बहुत फोटो हाँ कालू ताला आइल ना सब नहीं भाई तो काली आसिक पूरा रेडी आउ जय बर्तन स्टार्ट हो गाड़ी भी आसिक छिड़ा भल माने डेंजरियस तो से जेसीबी गाड़ी गात खोड़ा गोटे जगह तो गात खोल आम से गचर पत्र जो बाहर सब ताको आम तले पोती देवा तो पूजा भी स्टार्ट हो गला पूजा पाखुटे पूजा भी स्टार्ट हो सारा पूजा मोर पूजा कर लाइक पड़ी सहित कथा होती कि कौटी गात खोला हम
ଏବେ ସବୁ ସେ ମାଟି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଡାଳ ବହିଥାଉ ସେଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇକି ସେଇଠି ଭର୍ତ୍ତି କରାହବ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରା ହୁଏ କି ଏଥିରେ ଯାହା ବି ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ରୂପ ତ ତାଙ୍କ ପତ୍ର କିମ୍ବା କିଛି ବି ଗୋଟେ ଡାଳ ବା ବାହୁଙ୍ଗା ବି ଏଥିରେ ମାଡ଼ିବେନି। କାରଣ ମାଡ଼ିଲେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ବିପଦଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ମାଟି ଭିତରେ ପୋତା ହଉଛି ସେ ମାନେ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଡାଳ ଗୁଡାକ। ଗାଡି ବି ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି। ଏଇ ଗାଡିରେ ଆମ ଠାକୁର ଯାଇକି ଯିବେ। ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଧା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଗାଡି ପୂଜା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ପୂଜା ହବ। एते साउंड होउछि हम जानि पारो तो जहाँ भी होउछि सब एक गाड़ी पड़ेलानी सियाड़े गाड़ी पड़ेलानी रेडी हो गला कम तो पानी पूरा मोटो खराब हो जाई हां सुकुवाई थिबो या गोडे आई झाड़ो
ternyata kuning.